बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, ओवरसीज़ ब्लॉक की फ़ाइल्स के हवाले से हमने पहले भी अनाउंसमेंट की थी कि आप में से कोई भाई अच्छे प्रॉफिट पे सेल करना चाहता है किसी भी जोन की, किसी भी कैटेगरी की, 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला, 3 मरला की अच्छे प्रॉफिट पे सेल करना चाहते हैं तो अपने भाई को याद कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए इसमें बेहतरीन जवाब है जो कहते हैं कि रहमान गार्डन की जो ऑफ ग्राउंड की चीज़ें होती हैं वो डैमेज जाती हैं, क्रैश जाती हैं। ऐसी बात नहीं है, ओवरसीज़ स्टिल ऑफ ग्राउंड है, लेकिन आप अच्छे रेट पे उसको सेल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये जो है वो प्रॉपर ऑन ग्राउंड होगा और आपको इसके कब्जे मिलेंगे। फाइनल स्टेज पे चीज़ें चल रही हैं। दूसरी बात ये है कि आज हम मुख्तसर सी डिस्कशन करेंगे फेज़ 2 के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं शराफत चीमा साहब, मेरे बहुत खूबसूरत भाई हैं। और मज़े की बात ये है कि ये कल इंशाल्लाह उम्रा के लिए भी तशरीफ़ लेके जा रहे हैं और फिर हमारा 21 डेज़ का एक गैप आएगा हमारी मुलाकातों का इंशाल्लाह। इनके जाते जाते इनकी जो कीमती आरा हैं, ओपिनियंस हैं, उनका फ़ायदा इंशाल्लाह उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि एक बहुत अजीम सफ़र पे जा रहे हैं। तो आप सबको, देखने वालों को भी दुआओं में याद रखिएगा। और कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह सर। सर मुझे बताइएगा कि फ़ेज़ 2 के अंदर क्या चेंज आया है पिछले एक महीने से? क्या देख रहे हैं, डिफरेंस क्या है प्राइसेस के हवाले से, क्लाइंट्स के हवाले से? सर चेंजेस जो है ना वो आपके सामने हैं, डे बाय डे हर चीज़ चेंज होती जा रही है और पॉजिटिव की तरफ चीज़ें सारी अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से जा रही हैं। और रेट्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। उसकी सबसे मेन वजह जो है ना डिमांड एंड सप्लाई है, लोगों का ट्रस्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रही है। तो और जो इसकी अच्छा, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये आर्टिफिशियली रेट ऊपर जा रहे हैं, दोबारा से नीचे गिरेंगे, क्या समझते हैं आप? मैं अगर 2 अल्फाज में जवाब दूं तो कभी भी नहीं ऐसा होगा। 3 अल्फाज में नहीं दीजिएगा। उर्दू में कहते हैं ना 3 अरफ बेचना। अच्छा, क्या कह रहे हैं? इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हमें पता है कि आर्टिफिशियली बिल्कुल भी मैनेज नहीं की गई और जेन्युइन जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है उसके ऊपर बेस करते हुए चीज़ें ऊपर गई हैं और लोगों को चीज़ें डिलीवर होती हैं, डेवलप होती हैं और लोग ट्रस्ट करते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप खुद आके देखें, जब कंस्ट्रक्शन होती है एंड यूज़र इन्वॉल्व होता है तो फिर रेट को आर्टिफिशियली मैनेज करने। अच्छा, कुछ सोसाइटीज़ रहमान डेवलपर्स के जो फेज़ 2 का प्रोजेक्ट है इसकी सराउंडिंग में तशरीफ़ लाई हैं पिछले कुछ अरसे से, और उन्होंने एक बात कह के चीज़ बेचना शुरू की है कि भाई हम इसी लोकेशन पे वाक़ हैं लेकिन फेज़ 2 से आधा भी रेट नहीं है, उससे भी कम है हमारा। तो लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, दूसरे मामलात भी हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं कि ये मुश्किल नहीं है फेज़ 2 के लिए कि डबल रेट है यहाँ पे और दूसरी जो बिल्कुल सामने है वहाँ पे आधे रेट है? यार इसमें ना फेज़ 2 के लिए मुश्किल है, दूसरी सोसाइटी के लिए मुश्किल, उसकी बात नहीं है। लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि अगर उसकी ये इतनी वर्थ है तो इसको इस रेट पे क्यों नहीं बेचते, बेच के दिखाए ना। मतलब आप आधा क्या है इसके पौने के करीब ही बेच के दिखाएं, उसकी वर्थ ही उतनी है तो इसलिए वो उस रेट पे बिकता है। नहीं, वर्थ देखिए, एक बंदा प्लॉट लेने आ रहा है, 5 मरले का घर उसने बनाना है, उसने वर्थ को क्या करना है, क्या समझते हैं आप? यार देखें, आप जो सराउंडिंग सोसाइटी के अलावा ना अगर जनरल हम बात करें ना लड़ा देना, लेकिन सिंपल बात ये है कि वो भी दोस्त हैं हमारे। बात सिंपल ये है कि हमारा ये नज़रिया है कि यार छोटी चीज़ ले लें लेकिन ले बड़े ब्रांड के साथ। सिर्फ प्लॉट ही या घर ही मकसद नहीं होता, उसके अलावा जो उसकी सराउंडिंग में जो सिविल अमेनिटीज़ होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं तो वो भी मैटर करती हैं। और कल को सबसे बड़ी चीज़ है रीसेल वर्थ। आपका जो एसेट आप बना रहे हैं क्या वो उसमें अप्रिसिएशन भी हो रही है कि नहीं, कैपिटल गेन आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें आपको छोटी सोसाइटीज़ के अंदर नहीं मिलती। अच्छा, इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी आता है। जब रहमान डेवलपर ने चीज़ें बेची थी तो उसी रेट पे बेची थी जिन पे आज वो सोसाइटीज़ बेच रही हैं, लेकिन उन सोसाइटीज़ की कीमतें बड़ी क्यों नहीं हैं और रहमान डेवलपर्स की 22, 23, 25 लाख तक क्यों चली गई हैं? और ये जो रेट्स बढ़े हैं, ये इसका फ़ायदा किसको हुआ है? सोसाइटी को हुआ है? नहीं। एंड जिनके प्लॉट्स थे, जिनके पास प्लॉट्स थे, उनके इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न आया। तो उन सोसाइटीज़ की प्राइसेस 2 साल पहले जहाँ थी आज भी वहीं पे हैं और 2 साल बाद भी वहीं पे होंगी। वहाँ पे सस्ता प्लॉट लेने का मतलब ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टिल जो है वो डेप्रिसिएशन के अंदर है, उसकी वर्थ नहीं बढ़ रही है और यहाँ पे बढ़ रही है। अगेन हम आते हैं शराफत चीमा साहब की तरफ।
सो सर मुझे बताइए گا کہ جو پیچھے والے بلاکس جن کو کہا جاتا تھا اور شروع میں لوگ یہ کچھ نقاد حضرات ناقدین یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ لوگ نہیں جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو پرائس ہیں وہ بھی ہاتھ میں نہیں آ رہی. سو یہاں پہ فیز 2 کے اندر کم ترین قیمت پہ کیا چیزیں ہیں جن کے اندر ابھی بھی لوگ آ سکتے ہیں؟ ترین چیزوں میں اگر ہر بندے کے حساب سے اپنا اپنا مٹیریلٹی لیول ہے کہ جی کون سی چیز اس کے لیے مٹیریل ہے. باقی اگر ریٹ کے لحاظ سے بات کی جائے تو پچھلے جو بلاکس ہیں جس میں این ہے، آر ہے، آر ایکسٹینشن ہے یا اوورسیز بلاک ہے، تو وہاں پہ کمپیریٹیولی ریٹ باقی بلاکس کی نسبت کم ہے. تو وہاں پہ آپ اس وقت انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ تو آپ ہر جگہ پہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ چھوٹی انویسٹمنٹ ہے، ڈیولپنگ پروسیس میں جو چیزیں، وہاں پہ آپ کو جو گروتھ ہے وہ زیادہ ہوگی. چلیں تھوڑا سا ہم فیز 7 پہ بھی بات کر لیتے ہیں، جو رحمان ڈیولپرز کا موسٹ فیوچرسٹک پروجیکٹ ہے ایز پر مائی نالج. وہاں پہ جو آف گراؤنڈ کے پلانز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ سی ڈی سیکٹر 42 رومن بیورلی ہلز بلاک کا میراکل سٹی وہاں پہ لانچ ہوا تھا، تو وہ کیا لاسز میں چل رہے ہیں، پروفٹس میں چل رہے ہیں؟ فیوچر کیا دیکھتے ہیں، کب تک چیزیں آن گراؤنڈ ہو جائیں گی وہاں پہ؟ اچھا، یہ جو فیوچر کی یا آن گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، جو بھی انسٹالمنٹ والا پلان ہوتا ہے نا، 5-6 سال 7 سال اس کو لگتے ہیں. آپ نے اس کو وہ ڈیو ٹائم دینا ہے. اگر آپ نے اس میں سے کچھ کمانا ہے سمپل ورڈز کے اندر، تو آپ کو اس کو وہ ڈیو ٹائم ڈیو رسپیکٹ دینی پڑے گی. بیچ میں کوئی بھی پروجیکٹ لے لیں دنیا کا کسی بھی کا، بیچ میں جب آپ اس کو ایگزٹ کریں گے، پری میچور جب بھی ایگزٹ کریں گے، تو آپ کو کچھ چیزوں کو، کچھ نقصانات کو فیس کرنا پڑتا ہے. سر تو باقی یہ لانگ ٹرم ہے، فیوچرسٹک ہے. انویسٹمنٹ کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ، ضرور یہاں سے آپ پروفٹ کمائیں گے. سر تھینک یو ویری مچ. آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، خیریت سے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سفر مبارک ترین کرے. سو میرے ساتھ موجود ہیں شرافت چیمہ صاحب. ان کے مختصر سے وچار ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بیکاز 21 ڈیز کا ایک گیپ آئے گا، یہ عمرے پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. ایک چیز جو میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ شرک پور روڈ موسٹ فیوچرسٹک ایریا ہے جو انویسٹمنٹ سے اس حوالے کا. اس حوالے سے کچھ آنے والی ویڈیوز کے اندر بھی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے آنے والی دنوں میں. یہ میری پریڈکشن ہے، میرے ایکسپیرینس، میری فور سائٹنس آبزرویشن کی بیسس پہ، کہ یہاں پہ آپ کو زمین نہیں ملے گی. آپ دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے کہ بھائی بزنس کے لیے یہاں پہ زمین مل جائے، لیکن نہیں ملے گی آپ کو. سو ابھی جن لوگوں کے پاس ہے یا جو لوگ سوچ رہے ہیں، جہاں پہ جس سوسائٹی میں جس بھی ڈیلر سے آپ لینا چاہتے ہیں، یار ساڈے کو نہیں لینا چاہتے نہ لو، کسی اور ڈیلر سے لینا چاہتے ہیں اچھی سوسائٹیز کے اندر، شرک پور روڈ. نہیں، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ یار میرا ریلیٹیو ہے، میں اس سے لوں گا، میرا دوست ہے، یونیورسٹی فیلو ہے میرا. کوشش کریں کہ ریلیٹیو اور یونیورسٹی فیلو سے بچ کے رہیں. جتنا ٹیکا ریلیٹیو لاندے نے نا، انہیں کوئی نہیں لانا. ہاں. سو یہ بات میں نے اسی وجہ سے کی ہے کہ کچھ رشتہ دار نکل آتے ہیں ساری مہینہ 2 مہینے ہم سے گائیڈ لائن لینے کے بعد چیز وہ سے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ میرا ہاسٹل میں رہا تھا میرے کالج دور میں، سو میں اس سے لے رہا ہوں. خیر آپ کسی سے بھی لیں، شرک پور روڈ بہترین فیوچرسٹک روڈ ہے. اچھے ڈیولپرز کے زیر نگرانی اپنی انویسٹمنٹ کروائیں گے تو کبھی لوس میں آپ نہیں جائیں گے. سو نمبر آپ کے بھائی کا بھی اسکرین پہ موجود ہے. تو ہم اسٹوڈنٹ ہیں جی شرک پور روڈ کے، یہاں کے جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کے پروجیکٹس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ کسی بھی قسم کی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.